Me? Mais kasi ni may mergosa. Try mergosa. Yummy? Yummy? Ba? Kaya na ma-play ka kami. Gagawin sa Missy. Kamu semua kapot. Iya, kapan kapot sama kakak. Yummy? Yummy? Sarap? Sarap. Sabi? Sarap. Sarap. Sabi? Sarap. Yummy. Sabi? Yummy. No more? Ay, no more na. Papa, no more na. Ay, nomor na. The egg. Nabusin mo egg mo, wala tao. Ay, banana. Try banana. Kasi nag-rice. Try to eat banana. Kaya o banana. Try po egg mo. Egg. There. May egg pa. Hi. Oh. What happened? Hi. Hi guys. Sabihin mo. Hi, Gia. Hi, Gia. Laro siya sa inyo sa pak. Hi, Gia. Malak mag-sabak siya sa... What's your name, Jing? Nagdrama siya. Busy siya sa kaon. Oh! Yay! Yummy? Milo ka, be? Milo ka, be? Ha? Di ba Milo ka? Hindi. Be, Milo ka, be? Appear, Jing! Appear! Gia, appear! Yeah! Yeah! Di ba kapil? Uy! Achoo! May Milo ka, be? Milo ka, be?
Nana? Wala na egg. Oh. Egg. Wala na galing video. Hi, Gia. You're so very cute. Cutie, Gia. Nandiyan na, appear liwat, appear. Jeng, appear liwat. No. Ayaw mo sa'yo. Okay, doon? Yan na yung susunod, Bing. Patagilid lang. Makasuyop siya. Oh, doon. Ay, shucks. Ulaw. Ah. Oh? Your milk, be. Hmm? Yan, tit. Yan ka lang. Milk mo, oh. Hi! Hi. Hi lang. Oh, you want straw? Straw. Buwa. Ayan na, hi. Drinking milk si Gia Subong. Kaya hindi na siya magtiti kay mama. Hindi na. Appear. Align. Approve. Appear. Align. Approve. Hindi siya kabalo. Hi, Papa, hi. Hi. Pakit. Smile, anay. Guatit. Guatit, anay. Who's that? Theo, who's that? You see. Bio. Ano tawag yan? What's that, Missy? Banana pa. Want to eat banana? Try to eat banana. No? Okay. What's that? Orange. What's that? Ah! Nom. Uh-oh. There. Napatay tapos nag-open. Nagayaan mo na niya. Malamig. Ako na lang ng banana mo, hindi ang magkaon. Sarap ang banana. Hi.
Yummy. Orange. What's this? What's this, be? Orange. Yummy. Yummy ang orange. Yummy. Rice, baby. Ikaw ko tapos. Pero ng kutsara na, ngayon butang mo da. Bana. Anjing no? Mama mo gitu. Anjing mo. Anjing. Hi! Hi! Hi. Uh-oh. Hi, guys. Hi, Missy! Kasi gutom na si Miss, be. Ha? Kasi gutom na si Miss. Sina ka? Una tingnan may ulang sa kanon? Ha? Oh, no. Tanduga man ang stroji, tamad-tamad si Miss. Oh, no. Dega. Oh, no. Ano ang lutuon ta karon diri sila manyaga balik? Oo, mabalik mo to sila. Okay, matabla. Ha? Ano? Okay, mata. Ati pag-go ako na lang beef. Jam sila. Apa? Matasaya, be. Banana. No. Ba, papa, no. Okay na, no? Happened? Off? Off? Ano na? Na off? What happened? Off? Gia, ready? 1, 2, 3. On. Hi. Nalingaw siya sa self niya.
Nga lang ta, bata mo. Sobra mo yung istorya. Mag-ibig mo. Yung batian niya mong gi. Apir!